Oh, dyan. Ano, sir? 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 Yeah. Tal, U-porn yan, ah. Ano, sir? Yeah. Si Nicole, punta natin. Diko. U-porn. Sarap eh. Tama na U-porn eh. Daming picture. Uy, U-pornic hobby. Tal, huling silip. Ikaw ah? Sinabi mo nasa bahay ni Sir Rep, gagawin mo na. Ano, sir? Oo. Gawin mo tulog ni. Gawin mo tulog ni Sir, ah? Video eh. Zoom. Naka-light mode ba? Zoom.